Now start today class 9 C maths. Topic was algebraic expressions. Now first of all discussion for the factor. Do you know everybody what the meaning of factor? The expression which is broken then represent with multiple forms. What forms? Multiple forms. That form known as fraction. So do you know some formula first of all? Formula number 1, a plus b of whole square, then a square plus 2ab plus b square, and other formula a minus b of whole square plus 4ab. Number 2, a minus b of whole square. It means a square minus 2ab plus b square. A plus b of whole square minus 4ab. Third number, a square plus b square. It means a plus b of whole square minus 2ab. Then other a minus b of whole square plus 2ab. Fourth number, a square minus b square. Its formula a plus b into a minus b. Then fifth number, a plus b plus c of whole square. It means a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc 2ca. Then other side. Now formula number 6, aq plus bq. It means a plus b into a square minus ab plus b square, and a plus b of whole square minus 3ab into a plus b. Formula number 7, aq minus bq. It means a minus b a square plus ab plus b square. Then formula a minus b of whole plus 3ab into a minus b. 8th number, a plus b of whole cube. aq plus 3 a square b plus 3a b square plus b cube. Other formula aq plus bq plus 3ab into a plus b. Then 9 number, a minus b of whole cube. aq minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. It means aq minus bq minus 3ab into a minus b. And 10 number, aq plus bq plus cq minus 3abc. Its formula a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Then write fast and prove that some formula. Finished everybody? Then prove some formula.
proof one number a plus b of whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Therefore LHS from a plus b of whole square. Write two times a plus b and a plus b. स्क्वायर छ भने हामीले दुईचोटी लेख्न सक्छौं, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, लेखिए। अब यो लिएर दुवैमा मल्टिपल गर्ने, यो लिएर त a into a plus तो बाँकी रहे इसको b, यहाँ a plus b यति कुरा त छ। अब a ले मल्टिपल गर त कति बन्यो a स्क्वायर, यो बन्यो ab, यो बन्यो ab, यो बन्यो b स्क्वायर। त्यसबाट हामीले के पायौ a square ab कति बन्यो 2ab and b square also. It is proof of what? Then other formula a plus b of whole square equal a minus b of whole square plus 4a. Then RHS is equal to a minus b of whole square plus 4. Then write a square minus 2ab plus b square also 4ab. Then we subtract 4ab minus 2ab, it means plus 2ab plus b square. This is formula, it means a plus b of whole square. It is also proof. Then cube forms. Then prove that cube form. Other proof 2 a plus b of whole cube. A cube plus 3 a square b plus 3a b square plus b cube. We taken LHS a plus b of whole cube. यसलाई हामीहरु कति चोटी लेख्ने तीन चोटी, किन त पावर कति छ 3 छ। त एउटा कुरा हेर त, यदि मैले a plus b को स्क्वायर इन्टु a plus b लेख्दा के भन्छ भन्दैन, किनभने त हामीसँग 2 plus 1 भन्नाले 3 नै आइहाल्छ। अब a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला कति a square plus 2ab plus b square। यहाँ हामीसँग a plus b छ। अब यो लिएर मल्टिपल गर्ने त यसैलाई पहिला लेख्ने a into a square plus 2ab plus b square। बाँकी रहे यसमा a square plus 2ab plus b। मल्टिपल गर्दा कति भयो a cube 2a square b plus a b square। यसमा a square b 2a b square, यो मल्टिपल गरेपछि b क्यूब। यसैबाट हामीले a क्यूब सिंगल टर्म छ 2a square b अनि a square b एड गर्दाखेरि 3a square। तब हामीले यो र योलाई एड गर्दाखेरि 3a b square। अब b क्यूब छ त्यसै। एउटा त हामीले यो प्रुफ भ्याल्यु, अर्को यसैको फर्मुलामा a क्यूब प्लस b क्यूब लाई फर्स्टमा लेख्दा नि यो दुईबाट हामीले कमन आउने कति 3ab, यहाँ बाँकी रह्यो a plus b, यो भ्याल्यु त्यति राइट गरौँ। त्यसपछि हामीले ठूलो फर्मुला डेरिभेसन गर्छौं। हामीसँग सबैभन्दा ठूलो फर्मुला थियो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अझै फर्मुला सी मेथडबाट तिमीहरु प्रुफ गर्न सक्छौ। एउटा लार्जेस्ट फर्मुला
प्रूफ नंबर 3 के थियो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc यसको फर्मुला a plus b plus c त्यसपछि a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c यत्रो ठुलो फर्मुला छ त या त LHS लेनी या RHS त सजिलोको लागि हामी अब LHS बाट गरौँ त LHS मा दिएको छ a cube plus b cube plus c cube minus 3abc यति त थाहा हो यो दुईटाको फर्मुला सेकेन्ड फर्मुला त सेकेन्ड फर्मुलामा के हुन्छ a plus b of whole minus 3ab into a plus बाकी हामीसँग रह्यो c cube यहाँ 3abc q वालालाई एक ठाउँमा बाकीले अर्को ठाउँमा त a plus b को हामी q गर्दिने त्यसपछि प्लस c को q यो दुईटैले एक साइडमा त abc a plus b यहाँ 3abc छँदैछ अब a cube plus b cube को सेकेन्ड फर्मुला के हुन्छ फर्स्ट फर्मुला a plus b into a square minus ab plus b square के हुन्छ a cube plus b cube को फर्मुला a plus b into a square minus ab plus b square त त्यही कुरा हामी राख्छौं त्यही a plus b छँदैछ त्यसपछि हामीले a